Good day everyone, my name is Junabeth Tora. Our report is all about capital budgeting. So capital budgeting refers to the complete process of generating, initiating investment proposals, evaluating, ranking, and selecting the best alternative, monitoring, and making follow-up on investment. So capital budgeting mao ni siya ang kompleto nga proseso sa pag-generate or initiate sa investment proposal. So naga-provide po ni siya og assessment para sa financial feasibility sa mga investment options. So naga-evaluate po ni siya kung sa investment opportunity. So importance has impact on business strategy, growth, and survival. So ang mga dako nga amount sa resources kay involved nga naay impact sa business strategy, growth, and survival. Difficult to bail out once an investment is made. So lisod po di siya walaon once ang investment kay nahimo na. So incorrect decision may end with the company's closing out from the market. So ang capital investment kay challenging o critical para sa success sa company. Ang mali nga decision pwede makapatapos sa company's closing out gikan sa market. So nature. Long-term impact on the business stability, growth, and success. So naay long-term impact sa business stability, growth, o success. So hog investment of funds. So involved po ni siya sa mga dagkong investment funds. So more complicated from concerns of future cash flow estimates and their evaluation at the time of making investment. So ang capital budgeting kay mas complicated siya sa mga concerns sa mga future cash flow estimates and ang ilang evaluation sa oras paghimo og investment. So not easily reversible mainly because of loss of investment. Ang capital budgeting decision dili siya dali-dali ma-reversible kay tungod sa loss of investment. So, concept. Investment refers to an outlay of funds on which management expects a return. So, nag-refers ni siya sa outlay sa funds nga management naga-expect og return. Ang investment tagahimo og value para sa mga shareholders when ang expected returns gikan sa investment nga naglapos ang cost. So, capital expenditure refers to long-term commitment of resources that provide future benefits to business. So, mao ni siya ang long-term commitment sa resources nga nag-provide og mga future benefits sa business. So my name is Roslyn Bison. So I continue relevant concept. Independent project are project where selection or rejection of one project does not have any impact on the selection of rejection of the other project. So mao ni siya ang project nga ga-selection or rejection sa isa ka project nga walay impact sa selection of rejection. Sa lahi nga project, ang management pwede maka-select og bisan unsa nga number sa project gikan sa gihatag nga option. So, mutually exclusive project are project that compete each other. Acceptance of one project become automatic rejection of the other or vice versa. Management has to decide about one project from all alternative or project.
So mao ni siya ang project nga nagkumpit sa ilang mga kaugalingon. Ang magdawat sa isa ka project become automatic rejection. Sa lahi or vice versa, ang project compete sa uban base sa dagko nga financial performance. Decision roles. The decision roles of independent and mutually exclusive projects slightly differ. So, para sa independent og mutually exclusive project nga nag-differ sa gamay. So, there na punta sa process. So ang process na ay 5-step process nga capital budgeting. Pinakauna, initiating nga generate of gather sa investment ideas. Then ikaduha, analyzing, forecasting and evaluating. So ang gasto ang benepisyo para sa proposed investment by forecasting and evaluating for forecasting gasto or benepisyo ni siya sa each investment, while evaluating gasto o benepisyo niya siya base sa capital budgeting techniques. So, dili na punta sa ranking. So, ang ranking is relative superiority sa each investment alternative naga-base og sa financial performance workout o pagpili sa best investment nga opportunity gikan sa gihatag nga set of opportunity. So, implementing, monitoring, and making follow-up. So, maupod ni siya ang investment nga naghimo sa regular basis para makita kung unsa kalayo na ang investment opportunity nga naka-apekto sa gihatag nga framework. So, evaluation technique. So, dito sa traditional technique, naay tulo ka traditional technique. Ang isa, first, payback period. Second, discounting payback period. Ikatulo, accounting rate of return. So, dili na po tayo sa evaluation technique, discounting cash flow, time adjust technique. Na ay 5 ka buok. Ang first, net present value. Second, internal rate of return. Third, modified internal rate of return. Fourth, terminal value. Fifth, profitability index or benefit cost ratio. So, merits and demerits. So, naay tulo ka technique sa merits and demerits. So, ang first is payback period. Sa payback period na ay 5 merits. Muna siya, simple and easy to understand and use. So, simple ra siya, dali ra siya masabtan paggamit. And second is objective using cash flow. Third, liquidity, commercial, realistic. Fourth, caution raised, averse, ignore, later cash flow. And fifth, first level estimator, give raw idea about the recouping of the investment. So, muhatag siya og idea sa recouping sa investment. So, ang iyang demerits is ignore the time value of money.
And second is ignore cash flow after the payback period. Third is don't recommend the acceptable payback period for the project. And so, dili na ta sa ikaduha nga technique. So, ang second technique niya is net present value. So, naapod siya ay merits 5. First is take account of the time value of money. Second, instrumental and understanding exact addition to shareholder wealth. Third, take account of risk. And fourth, look at total defeats over the entire life of the project. Fifth, particularly useful for mutually exclusive project. So, ang iyahang demerits pod is adverse effect on accounting profit in the short run. And how to choose discount rate as is dependent on discount rate, bank rate, or other. May not give satisfactory result where project have different lives, and in case the project have different cash outlays, it might not give dependable siya. So, dili na ta sa ikatulong nga technique, internal rate of return. So, dili sa katulong nga technique, iyang merits is take account of the time value of money. Ang second is easy to be understood by manager. Take into account total cash inflow and total outflow. Ang ihapong demerits is involved to reduce calculations. And second, difficult to use in choosing project of varying size. Third is difficult to choose when project have the same internal rate return. And last is not dependent on the discount rate. So, continue. Crux of all capital budgeting techniques. The purpose of evaluation under all capital budgeting techniques is to estimate the monetary benefit arising out of investment made in a given project. If a project is estimated to maximize shareholders' wealth at the end of given period of the time by returning surplus monetary benefit than the investment made, the decision is made to take up the project for investment. So, illustrative model. There are two mutually exclusive project A and B for the consideration of XYZ company. The data for the initial investment and subsequent cash inflows is given on next slide. So, calculate the payback period, net present value, internal rate of return. So, muna siya ang sample sa cash flow for project A and B. So, sa payback period, calculation for project A. So, ang payback period equal, open parenthesis, change in cash flow required to reach 0 divide to total cash flow in the year, close parenthesis, add the complete years. So, payback period equal to, open parenthesis, 15,000 gikuha sa accumulated, gidivide siya sa 35,000 sa for the year, close parenthesis, then gi-add siya sa 2 years. So, 15,000 divide 35,000 equal
0.43. Nya gi-add siya sa 2 years equal 2.43 years. Gi-equal man na siya tawag ka na ay munang 2.43 years na 43 years na siya kay so munang 2.43 na 43 na siya kay gi-round off siya munang 2.43 years. So same ra gyapon siya calculation sa project A. So sa net percent value, so the XYZ company's interest rate is 10% P&E. Discount factors, the 10% P&E for AED 1 are as given below. Year 1 equals 0.909. Year 2 equals 0.826. Year 3 equals 751. Year 4 equals 0.683. So, ang formula niya muna siya ang formula sa discount factor. Discount factor equal 1 divide open parenthesis 1 add sa 10% close parenthesis to the and number of periods. So, muna siya ang formula sa net percent value equal muna siya ang net percent value. So, direct magkuan sa net percent value calculation for project A. So, ang year niya taman 4 niya ang net cash flow AD ni siya. So, muna siya ang discount factor for AD 1 the 10% P&E and percent value and AD. So, given ni siya ang discount factor for E&D. So, 45,000 sa year 1, 45,000 gitime siya sa 0.909. So, ang result kay 40,905. Nya ang year 2 kay 40,000 gitime siya sa 0.826. Ang result kay 33,040. So, ang year 3, 35,000 gitime siya sa 0.751. Ang result kay 26,285. So, ang year 4 na siya 50,000 gitime siya sa 0.63. Ang result kay 34,150. So, giadd ang year 1, 2, and 3, and 4. Ang result kay 34,380. So, same ra gyapon siya sa project A. So, sa calculation for net percent values, we use Excel formula. So, net percent value equal net percent value open parenthesis rate percent and values close parenthesis. So, sa project A equal net percent value open parenthesis 10% of values close parenthesis equal and 31,285. Nya sa project B equal net percent value open parenthesis 10% and values close parenthesis equal A and D 27,457. So, ang difference niya kay sa project A sa net percent value kay 34,380 giminus siya sa 31,285. So, ang result kay 3,095. So, ang project B same ra gihapon sa project A.
So, ang profiling for the project A and B on the basis of their net percent values. So, ang discount rate, muna siya ang discount rate, 10%, 13%, 16%, 19%, 22%, 25%, and 28%. So, makita natin siya diri sa muna siya ang profiling of project A and B sa net percent values nga basis. So, ang 10% nabilong siya ang 30,000 nabilong siya sa 10%. So, naa siya 31,285. Sim nagyapon niya ang project B. So, ang 20,000 na siya sa 13%. So, ang resulta ng 20,000 ay kay na siya 23,072. So, di sila pariha sa project B na siya 18,599. So, ang 16,000 na siya sa 10,000. 10,000. Ay, dili. Na siya sa 10,000. Ay, 15,000. So, 15,000 nabilong ang 16%. So, na siya 15,998. Isa same sa project B. Ang project B mas dako. 11,032. Nya ang 19%. Ang 19% nabilong dira ang 5,000. So, sila mas dako ang project A kaysa project B. Ang project A na ay 9,886. Ang project B na siya 4,552. Nya ang 22% na siya 22% wala siya kuan. Ana siya 22% siya 5,000. So, na siya mas dako ang project value mas dako ang project A kaysa project B na siya 4,594. Sa B, project B kaya na siya 1,009. Nya sa 25 na siya wala siya kuan sa project A. Pero sa project B dako siya na siya 5,791. Nya sa 28% na siya 10,000. So 10,000 mas dako ang project B kaysa project A niya. So na siya 3,995 sa project A. Sa project B niya na siya 9,910. So net percent value sa decision rules niya results of the workings kay ang project A has na siya 34,818. Ang project B na siya 30,172. So, continue tano. Dali na to sa internal rate of return. So, internal rate of return is the discount rate which deliver a zero in net present value for a given project. That means a rate at which present value of all cash inflows equal to total investment at a given point in the time. So, dito sa IRR calculation for project A. Then, atay net present value equal EED as na 34,380 when the discount rate is 10%.
net present value equal nato siya naigipangita diri nga when the discount rate is 25%. So naa year nga 1 to 4, then ang kaning kuan diri, ang kaning cash flow for the year na siya gikuha. And then ang kaning discount factor for ED mo na siya ang kanang given. Kibali ang kanang for the year imuha na siyang i-times nimo sa given, mao na siya ang result diri sa present value in EED. Bale mo na siya tanan. So kibali ang diri sa present of value and sa 1 2 3 4 kay minus ni siya, mao ni siya ang result ning naa sa NPV diri sa ubos. Mao na siya ang ibutang diri sa net present value. So sa kuan po ta sa internal rate of return calculation for project B, na net present value equal EED 30,172 when the discount rate is 10%. So net present value equal na siya ipangita when the discount rate is 25%. So diri ana pud ta sa year, same gyapon siya dito sa PICAS year 1 to 4, din ang cash inflow niya mao gyapon na didto for the year na siya. Ang kaning discount factor is given, kibali mao ni siya kay para makuha nimo ning present value in imuha siya ang cash inflow to discount factor, imuha siyang i-times, mao ni ang present value diri mao na ang result. So pag kuan din sa present value, mao na siya ang i-minus nimo siya, then mao na siya ang imong ibutang sa net present value diri sa gipangita. So dinita sa calculating internal rate of return with Excel for project A. Year 1 to 4 cash flow in EED gikuha po siya sa for the year, sim gihapon siya. Then internal rate of return for the project A equals internal rate of return open parenthesis value, then guys close parenthesis, then sa sim lang gihapon siya no, calculating internal rate return with Excel for project B. Calculating internal rate of return by using interpolation formula, project B. So internal rate return calculation by using interpolation formula, total change is and net present value is equal 30,172 minus open parenthesis negative 7,212 close parenthesis equals 37,384. Mao na ang gihang result. Then total change in discount rate is equal 25% minus 10% equals 15%.
So, sa internal rate return equals 10% plus 30,172 divide 37,384 times 15% equals 22%. So, mao ni ang summary of result. Number 1, 2, 3 technique is payback period and naa siya ang iyang result for Matuali exclusive project is naa siya 2.43 years of. Din sa B naa siya 2.91 years. Din sa net present value sa year 2 is EED na siya 34,380 sa E. Then sa B is na siya EED 30,172. Then sa kuan na ta na year 3 na ang internal rate of return. So naa siya 25% sa E, din sa B is 22%. So ang accept project is E or B equal ang result niya tanan is project E. So thank you.